नमस्कार. श्री विष्णू सहस्रनामाच्या ऑनलाईन क्लासाक पुनरपी तुमकां सगळ्यांकय स्वागत. तुमकां गोतास काल ते शिकयलेले श्लोक तुम्ही अपास ते मनन केला प्रॅक्टीस केला म्हण हांव लेखता. प्रति क्लासाक आमी स्टार्ट करतना खंय ते आमी शिकयला फस्ट तुलान प्रारंभातुलान थंय थंय म्हणू मागीर मुखारचे श्लोका वच्ची क्रम जायना वा. आता ध्यान म्हणता ते तुलान प्रारंभ करूया. ओम शांताकारं भुजगशयनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः. भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी श्वेतज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानः पुरुषेश्वरः नरसिंहः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशैव शिवस्थाणु भूतादिर्निरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्वष्टा सविरोधः अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रवर्तनः प्रभुदस्तिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणः प्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी दग्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श प्रज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेशं शरणं शर्मा विश्वरेता प्रजाभवः असंवत्सरो व्यालः सत्यः सर्वदर्शनः अधः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वाधिरच्युतः वृषा कपिलमेयात्मा सर्वयोगविनिश्रुतः वसुमना सत्य समानः संविदः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिराभद्रं विश्वयोनिशिष्टः अमृतः शाश्वतश्चाणो वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानो विश्वसेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षसुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष प्रजापतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंश चतुर्भुजः प्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशु अमोघः शुचिरोचितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो दृढात्मा नियमो यमः वैद्यो वैद्यसदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाधृतिः अनिर्देशो श्रीमान् अनेयात्मा महाजगत् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सदामतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदापतिः मणिचिन्मनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्दाता सन्धिमां स्थिरः अजो दुर्मर्षः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः. ओम हंगते जल्ल नव
करेक्ट जाला सांगिल्लाय जाला विसर्ग आणि अपास स्पष्ट जावन सांगला जाला आम्ही पयलीं हांव सांगला आम्ही सांगताना एकल्यान बरोच तशें जावका आम्ही कसं सांगता पळय त्या एकल्यान करेक्ट बरोच तशें जावका ताणें करेक्ट बरोच तशें जावका जाल्यार आमी विसर्ग अनुस्वार परय समाची उच्चार केला मात्र येद्राच्याक ऐकून बरोच जाता असो मुखारच्या श्लोका वचा पयलीं आमी कशें केलां म्हळ्यार एक 5 10 श्लोक अर्द अर्द करून मागीर अपास ते सुरेश श्लोक आयले सगळे करतात आज ही स्वल्प चेंजस करूया कसं म्हळ्यार एक श्लोक कंप्लीट करता वचा एक श्लोक अर्द अर्द करून मागीर हांव सगळे लायन सांगता तशी करूया जय नमा खंय तेजेलं तर विश्रुतात्मा सुरारी हा मुखारचे श्लोक अर्ध सांगता 2 पटी तुम्ही रिपीट केल्यार जालें गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः आता सगळे लाईन सांग्या बा करेक्ट ऐकून घेया कष्ट ज्याला सांगायची अपासा वर्ध तुला न शिकयता गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अशी वचा की अशी वचा वा समजत नाही एक श्लोक आम्ही अग्रणी ग्रामणी श्रीमान पळया ते अग्रणीर ग्रामणी श्रीमान अपास दोन्ही न होतो असते वैवा त्यांना कसं आहेत म्हणारी श्रीमान एक न आम्ही उपयोग केलाय अनेक न वर्ता न्यायो नेता समीरण हा तस जाता न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षस सहस्रपात आता तुम्ही सहस्रपात त शब्द करेक्ट ऐकू का वाटना नेक्स्ट हांव सगळे सांगतना करेक्ट सांगला जाल्ले अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षस सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संव्रतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निः वह्निः म्हणून अहः संवर्तको वह्निः म्हणून कसला सांगले म्हळ्यार वह्नी रनिलो म्हूण असते संस्कृतांत वह्निः विसर्ग तुलान मुखारी अ असल्यार त्या रकार जाता तशें देखून वह्नी रनिलो म्हणून शब्द असते त्या अर्ध करतना आमी अहः संवर्तको वह्निः मागीर
अनिलो धरणीधरः म्हणून का कळलं वा त्या विसर्ग शिलनिमित्त त्या विसर्ग मुखारी अ शिलनिमित्त र झाला आता अह संवर्तको वह्नी ही म्हणून आम्ही सांगलाय अनिलो धरणीधरः अनिलो धरणीधरः अनिलो धरणीधरः आवर्तनो निवृत्तात्मा संव्रतः संप्रमर्दनः आवर्तनो निवृत्तात्मा संव्रतः संप्रमर्दनः आवर्तनो निवृत्तात्मा संव्रतः संप्रमर्दनः अह संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः असंवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः असंवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा सुप्रसाद प्रसन्नात्मा सुप्रसाद प्रसन्नात्मा पळया आता मुखारचे शब्द ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸುರ್ವೇ ಸಂಗತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ जावच्या बरो करेक्ट आहे का या विश्वध्रग इतले सांगा जावका जाल्यार विश्वध्रग विश्वभुग विभुः विश्वध्रग विश्वभुग विभुः जतकी प्रयत्न करा ना म्हणजे लोपास अर्थ करता विश्वध्रग विश्वभुग विभुः विश्वध्रग विश्वभुग विभुः व्हेरी गुड विश्वध्रग विश्वभुग विभुः तू सांगा मा विश्वध्रग विश्वभुग विभुः करेक्ट मुखार वचावा सत्कर्ता सत्कृत साधुः सत्कर्ता सत्कृत साधुः सत्कर्ता सत्कृत साधुः जह्नुर्नारायणो नरः जह्नुर्नारायणो नरः जह्नुर्नारायणो नरः आता ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ तुमके हें सुरवे लायन कष्ट जावच्या पुरो एक हें श्लोक मात्र 3 पटी सांगा 2 पटी आशिल्लो 3 पटी सांगा सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वध्रग विश्वभुग विभुः 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 ఏమై 3 पटी सांगा सत्कर्ता सत्कृत साधुः जह्नुर्नारायणो नरः 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 आता मुखारचे श्लोकांतू असंख्येयो जतरी ते एक एस से तुमकां मार्क आसा हांव फस्टाक सुरवे दिवसू सांगला एस से मार्क आसल्यार फुडली अक्षर ಸ್ವಲ್ಪ दिगत तुका सांगता वा असंख्येयो प्रमेयात्मा असंख्येयो प्रमेयात्मा आणि एक पटी असंख्येयो प्रमेयात्मा पळया आता मुखारचे शब्द तशीची ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट आसा करेक्ट अर्थ करून घेया विशिष्ट शिष्ट क्रच्छुचिः चुचिः म्हणून अज महाप्राण असते क्रच्छुचिः सांगता विशिष्ट शिष्ट क्रच्छुचिः विशिष्ट शिष्ट क्रच्छुचिः विशिष्ट शिष्ट क्रच्छुचिः कष्ट झालं की नानवा सांग पळया तू सांग नाही विशिष्ट विशिष्ट शिष्ट क्रच्छुचिः विशिष्ट शिष्ट क्रच्छुचिः ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬ್ಕೊಂಡು घेऊ का ಒಪಾस या क्लास येतात ಒಪಾस आम्हाला जेव्हा निमगी कशी मनची म्हणू ಒಪಾस म्हणा प्रॅक्टिस कर इथं सिद्धार्थ सिद्ध संकल्पः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्पः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्पः सिद्धिध सिद्धि साधनः सिद्धिद सिद्धि
सिद्धिसाधनः सिद्धिसाधनः आता सगळे लाईन असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुचिः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुचिः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुचिः तुमका या क्लासा वेळार खंयची शब्द कष्ट जाता एक पेन दोन बेशा तुमी अशी नोट करू का खंयची शब्द तुमकां कष्ट जाला अशी एक साना टिक्क की एक नोट करून दवरा इता म्हळ्यार क्लास जत्तरी ओपास तुमी त्या शब्द दोन दोन तीन तीन पडे सांगून गट्टी केल्यारी लायक सिद्धार्थ सिद्ध संकल्पः सिद्धिद सिद्धि साधनः सिद्धार्थ सिद्धसंकल्पः सिद्धिद सिद्धिसाधनः सिद्धार्थ सिद्धसंकल्पः सिद्धिद सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो विष्णुः वृषाही वृषभो विष्णुः वृषाही वृषभो विष्णुः वृषपर्वा वृषोदरः वृषपर्वा वृषोदरः वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च वर्धनो वर्धमानश्च वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः 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 वृषाही वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदरः एक मिनिट वृषाही वृषभो विष्णुः वृषपर्वा वृषोदरः वृषाही वृषभो विष्णुः वृषपर्वा वृषोदरः वृषाही वृषभो विष्णुः वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो धुर्धरो वाग्मी सुभुजो दुर्धरो वाग्मी सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः महेन्द्रो वसुदो वसुः महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः नैकरूपो बृहद्रूपः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टप्रकाशनः 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 सुभुजो धुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टप्रकाशनः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टप्रकाशनः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टप्रकाशनः आता मुखारचे उपास एक शब्द स्वल्प कष्ट आसा तीन पटी म्हणकाय तीन पटी करेक्ट ऐकून घेया ओजस्ते जोद्यु तिदरः द आणि त लागी लागी येताना केदनय स्वल्प कष्ट द आणि त म्हणताना स्वल्प कष्ट जाता त्या प्रॅक्टिस करता करताची समजता करेक्ट ऐकून घेया ओजस्ते जोद्युतिधरः ओजस्तेजो द्युतिधरः व्हेरी गुड ओजस्तेजो द्युतिधरः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः प्रकाशात्मा प्रतापनः एक पटी प्रकाशात्मा प्रतापनः रद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः रद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः रद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः आता रद्धस्पष्टाक्षरो मंत्रः म्हूण हांव सांगलें थंय मंत्रश्चंद्र म्हूण आसा
विसर्ग मुखारी थंय च आयिल्ले निमित्त शकार येता ते विसर्गोच्चून शकार येयले तशें देखून आमी विसर्ग मंत्र म्हूण घालना निमित्त मुखारी ते शकार वचून चंद्रांशुर्भास्करद्युतिः 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 आता सुरवे लाईन उपास 3 पटी म्हणा सुरवे लाईन ओजस्तेजो द्युतिधरः ओजस्तेजोद्युतिधरः 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 ह्या श्लोकांत तूं ह्या एक शब्द मात्र कश्ट आशिल्ले आतां हांव सगळे सांगता आनी 2 पटी म्हणया ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः अनेक पटी ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः चंद्रांशुर्भास्करद्युतिः रद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अनेक पटी रद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुः अमृतांशुद्भवो भानुः अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः शशबिन्दुः सुरेश्वरः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः औषधं जगतः सेतुः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः 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 अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः मुखारच्या लाईन ब आणि भ ब अल्पप्राण भ महाप्राण एक शब्दांतू 3 महाप्राण असतात तशें देखून उच्चार स्पष्ट जावन भू तशें वाजू का भूतभव्य भवन्नाथः भूतभव्य भवन्नाथः भूतभव्य भवन्नाथः पवनः पावनो नलः पवनः पावनो नलः पवनः पावनो कामः कामकृत्कान्तः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदप्रभुः कामः कामप्रदप्रभुः कामः कामप्रदप्रभुः भूतभव्य भवन्नाथः पवनः पावनो नलः भूतभव्य भवन्नाथः पवनः पावनो नलः भूतभव्य भवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदप्रभुः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदप्रभुः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदप्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो युगादिकृत्युगावर्तो नैकमायो महाशनः नैकमायो महाशनः नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च अदृश्यो व्यक्तरूपश्च अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित सहस्र
सहस्रविदनन्तजित युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रविदनन्तजित् अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रविदनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः शिखण्डी नहुषो वृषः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता क्रोधः क्रोधकर्ता क्रोधः क्रोधकर्ता विश्वबाहुर्महीधरः 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 इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः क्रोधः क्रोधकर्ता विश्वबाहुर्महीधरः क्रोधः क्रोधकर्ता विश्वबाहुर्महीधरः तर एक श्लोक सांगून रब्बया शिको चलो श्लोको अच्युत प्रथित प्राणः अच्युत प्रथित प्राणः अच्युत प्रथित प्राणः प्राणदो वासवानुजः प्राणदो वासवानुजः प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठानम् अपानिधिरधिष्ठानम् अपानिधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तप्रतिष्ठितः 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 अच्युत प्रथित प्राणः प्राणदो वासवानुजः अच्युत प्रथित प्राणः प्राणदो वासवानुजः अच्युत प्रथित प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तप्रतिष्ठितः अपानिधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तप्रतिष्ठितः अपानिधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तप्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्धधरो ॐ स्कन्दस्कन्दधरो ॐ मुकारचे आम्ही श्लोक केदने अर्ध सांगून ओम म्हणून राबोवचे म्हणल्यार थंय तुला ना मुखारी प्रारंभ म्हण आज कितले श्लोक जाल्ले आज शिकिल्ले लेखार पळया 13 श्लोक 13 श्लोक आज जाल्ले इतले श्लोक उपास कोण नवे शिकता आसा की ह्या क्लास जाल्ले कूडले उपास एक पटी पायचे क्लास प्रारंभ जावचे फुडें एक पटी प्रॅक्टीस करा गट्टी मना बेस्त तुमकां शिकयलेले अर्थ जाला म्हण लेखता जायन म्हणजे उपास ह्या व्हिडिओ उपास पळोवन प्रॅक्टीस करा पाय अनेक क्लासा ओटू मिळ्या जाय नवे पाय येता नवे सगळ्यांकय नमस्कार